Here are the indicator for the written test, as you can see here. From number 1 to number 7, they are in the same level of difficulty level, which is C1 or C1. The level is easy, ya nak ya? The level is easy. As you can see there, the indicator is students are able to choose the correct verb of the tenses to complete the sentence. I'm going to repeat that once again for you. Students are able to choose the correct verb of the past tenses to complete the sentence. Please understand well about the concept. So you may decide easily whether you have to use simple past continuous, past perfect, or past perfect continuous. Yeah. So you will be given the sentences. Now there are seven different sentences that you have to complete by using past tenses form of the verbs. The verbs will be modified in accordance with the pattern that you have learned before, according to the past tenses regulation, regarding to the past tenses formula. Ya, rumusnya ya rumus-rumus yang digunakan dalam past tenses. Oke, pola kalimatnya harus diingat menggunakan apa saja. Misalnya, kalau harus dilengkapi dengan simple past, berarti kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk past, nak. Iya kan? Harus dalam bentuk past. Misalnya kata take jadi took, make jadi made, dan seperti itu ya. Decide jadi decided, send jadi sent, yang berakhiran dengan T. Oke, kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau misalnya harus dilengkapi dengan past continuous. Kalau past continuous berarti menggunakan be berupa was atau were, lalu diikuti dengan kata kerja ing. Jadi yang pastnya itu was dan were. Was, were, lalu diikuti dengan verb ing. Was making, were traveling. Itu mix semua ya, Miss? Ya? Mix, betul. Mix. Ya. From number 1 to 7. Okay. Next, for number 8 to 15. From number 8 to 15, there will be questions still about past tenses, but will be given in a narrative text. So there will be a short text, a short text of narration or narrative text, and it will be consisted of some missing words. Those words will be in the past tenses. Again, you're going to have mixed past tenses that can be used, that you have to choose from A, B, C, D, E, A, B, C, D. 4 saja ya pilihannya ya, kalau udah SMA ya. A, B, C, D to complete each sentence in the text. So it will be different from the previous 7 sentences, because the sentences will be standing by itself. But by having number 8 to number 15, you're going to have short text, which is narrative text, and that text must be completed by using past tenses verbs. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Silahkan dibaca-baca lagi, direview lagi, dilihat kembali latihan-latihan soalnya mengenai past tenses. Kapankah kita harus menggunakan simple past, kapan kita harus menggunakan past continuous, atau past perfect, maupun past perfect continuous. Ya, kalau misalnya ada di dalam teks narasi atau narrative text, harusnya bagaimana susunannya? Oke, itu sudah tahu persis ya sayangnya. Pahami betul konteks kalimatnya, sehingga memudahkan kalian menentukan patternnya, pola kalimatnya apa ya, pola kata kerja ketika dimodifikasi sehingga menjadi bentuk-bentuk yang memang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, terkhusus past tenses. Ya, lanjut nak. This is in the medium level of difficulty. Tingkat kesulitannya C3, masih kategori sedang. Begitu ya, banyak yang kategori sedang di sini nak. Oke. Next, you are going to have future tense starting from number 16.
Number 16 to 20 will be mixed of future tenses. Yeah, future tenses. Okay, there you can find out as it is written down there, as it is typed down there. Students are able to determine the use of future tense of the verb to complete a sentence. Apakah menggunakan will atau be going to, ya, will atau be going to, atau will be verb ing, atau will have verb 3. Ya nak ya? Atau bisa juga to be, bisa juga to be verb ing. To be verb ing. Misalnya I'm talking atau I'm seeing Aska this afternoon. I'm seeing Aska this afternoon to talk about our project. Saya akan menemui Aska nanti sore untuk membicarakan proyek kami. Misalnya gitu, nah. Itu adalah contoh penggunaan present continuous. I am meeting, to be, am, lalu meeting kata kerja verb ing dalam konteks future. Ya, dalam konteks future. Oke, present continuous for future atau present continuous in future tenses. Begitu ya. Itu contoh. Nah, nanti kalian tinggal pilih tuh pola kata kerjanya berubah jadi seperti apa. Yang tidak berubah kata kerjanya jika mengikuti will dan be going to. Misalnya will make, jangan jadi will making. Ya. Is going to decide, jangan jadinya is going to decided. Salah, nak ya. Jadi setiap kata kerja dalam future tense, setiap kata kerja yang mengikuti will maupun be going to haruslah bentuk infinitif atau kata kerja dasar yang belum dimodifikasi. Kalau yang lain-lain sudah modified ya. Lanjut ke C4, nak. Levelnya sih masih di level sedang ya, in the medium level of difficulty, which is C4, but it will be more difficult than the previous one from C3, but still they are in the same level of difficulty, which is medium. Ya, students are able to choose correct verb formation with will and be going to. Hanya antara dua itu saja, menggunakan will atau be going to. That for number 21 to 22. Dengan level yang sedikit di atasnya dari yang nomor-nomor sebelumnya, namun hanya menentukan pilihan penggunaan kata kerja yang mengikuti penggunaan kata kerja dengan mengikuti will atau be going to di dalamnya. Ya, sudah nak. Miss lanjut. Ada C3 yang masih nyempil di sini. Number 23. Students are able to use present simple. Remember this one. Students are able to use present simple in future tense to complete a sentence. By the way, do you still remember about the function of present simple in future? When we have to use such kind of tense or such kind of form. Kapan kita menggunakan present simple? Dalam kalimat future tense, dalam konteks waktu future tense. Ada timetable. Timetable, betul. Jika berkaitan dengan timetable, ya, timetable, maka gunakan present simple. Artinya kata kerja yang digunakan harus bentuk pertama, ya. Kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk present. Miss, yang present continuous for future nggak ada? Nanti antara yang nomor yang di atas yang Miss bilang, nah, antara nomor 16 sampai 20. Ya, itu sayang, di antara itu. Oke. Lalu tadi ya yang berkaitan dengan timetable. Nah,
Untuk present simple. Kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, ingat nak, kata kerja bentuk pertama itu tidak boleh ditambahkan s or is jika subjeknya I, you, we, they. Misi In and Muhammad, Iksan, Muhammad, and Aska itu tidak menggunakan s atau is di akhir kata kerjanya. Oke. Kata kerja yang ditambahkan s atau is jika mengikuti subjek orang ketiga tunggal. Aska saja. Ya. Rasya saja. Atau hewan peliharaan kalian apa sih nak? Kucing? Ada yang punya kucing? Kelinci. Oh, kelinci. Aska punya kelinci. Kelincinya Aska saja. Ya, kelincinya Aska saja. Oke, tapi kelincinya jangan sama anak-anaknya juga ya. Hanya induk kelincinya saja gitu. Nah, subjek yang demikian barulah kata kerjanya ditambahkan s or is. Ini kind of special program. Lalu selanjutnya nak, number 24 to 25. Here are the most difficulty. Here are the two questions that are considered to be the most difficult one for you because they are in the level of C5. It means that you have to think deeper than ever than others' questions. Okay, as it is written down there, students are able to edit the form of the verb in future perfect tense. It is ideally done by writing short answer, but I make it simple for you. That's why all of the questions will be in multiple choice. Ya, all will be in multiple choice. Nah, ini juga random, nak. Untuk dua ini juga random ya. Nanti kalian tinggal lihat kata kerjanya jadi apa. Misalnya kata kerjanya tadi send, apakah jadi is sending atau will be sending atau will have sent. Begitu ya nak ya. Kalian tentukan bentuk kata kerja yang sudah dimodifikasi berdasarkan aturan dari pola future perfect. Future perfect. Nah, Miss In kasih spesifik di sini loh ya. Even though they are considered to be the most difficult one, you just remember that the two sentences for the last two, 24 and 25 will be focused on future perfect saja. By the way, do you still remember the pattern of future perfect? Will have kata kerja ketiga, ya. Will have made, will have baked, will have decided, will have played, will have worked. Begitu ya nak ya? Oh, yang kata kedua pakai will have forgotten. Bentuk ketiga ya kata kerjanya. Will have forgotten. Begitu, ya. Sudah? Pelajari lagi pola kalimat dan fungsinya. Fungsi itu penting ya. Fungsi itu ketika kita pelajari maka kita tahu bahwa oh ini dia konteksnya begini. Maka kita harus menggunakan ini. Misalnya di dalamnya itu kalimatnya mengungkapkan tentang kegiatan yang sedang berlangsung tapi nanti di waktu yang akan datang pada waktu yang spesifik apa yang digunakan. Pola kalimat apa yang digunakan. Ya. Oh ini they are talking about an arranged program. They are talking about an arranged program that will be done in the future. Oh, ini mereka sedang mengungkapkan mengenai rencana sesuatu yang sudah direncanakan terlebih dahulu, namun akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang yang akan dilaksanakan pekan depan misalnya. Maka pola kalimat seperti apa yang digunakan? Konteksnya bagaimana ya? Dengan konteks yang demikian, pola kalimatnya apa, nak? Oke, kalau membicarakan tentang sesuatu yang sudah direncanakan. Bagaimana jika sesuatu itu dilakukan secara spontanitas? Keputusannya diambil pada saat itu juga. Pakai will atau pakai be going to? Will ya. Nah, what about making offers or suggesting something? Making promise.
Iya, will. Making promise, offering something, general prediction, informal way, and will also use together in the sentence with the phrase of I think, absolutely, definitely, probably. Jika ada ungkapan-ungkapan seperti itu gunakan will. Ya, I think. Jadi ungkapan mengenai kemungkinan ya, kemungkinan akan terjadi sesuatu seperti probably, I think dan lain-lain yang tadi disebutkan gunakan will. Ya, kalau kegiatannya sudah direncanakan terlebih dahulu, kapan akan dikerjakan? Nah, gunakan be going to atau present continuous. Present continuous itu am, is, are, verb ing. Am, is, are, verb ing. Tadi yang seperti Miss In contohkan, I'm seeing Aska this afternoon to talk about our project. Atau Miss In boleh gunakan, I'm going to see Aska this afternoon to talk about our project. Itu jika mengungkapkan sesuatu yang sudah direncanakan. Ya. Oke. Be going to juga digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan, mengungkapkan general prediction, membuat prediksi tapi kalimatnya tidak formal. Kalau will formal, bedanya adalah di penggunaan bentuk waktunya. Kalau formal maka bentuk waktunya diungkapkan dengan contoh in 10 years time, in 7 years time. Kalau yang tidak formal misalnya 7 years later, tomorrow, next morning, begitu. Ya, itu tidak formal. Oke, lalu yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu semua bisa dibaca ulang lagi di foto materi yang sudah Miss jelaskan dari awal hingga akhir.